Diha sa Hebrews chapter 11, 1 hangtod sa verse 6. 1 hangtod sa 6. Okay? Hebrews chapter 11, 1 to 6. Kinsay mo basa? Na ay naka-ready diya sa virtual room? English. Ako'y basa, Pastor Ben. English na po din, Pastor. Amen. Hebrews chapter 11 verses 1 to 6 nag-ingon mo. So on now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds are framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Amen. Okay. Karon sa Cebuano matupad na ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Kay tungod niini ang mga tao sa karaan na nagpakadawat sa langit ng pag-uyon. Tungod sa pagtuo, kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magapadayon. Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa hinalangpon nga halad inihaw kaysa kang Cain. Nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga taong matarong nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad. Siya patay na ngani tungod sa iyang pagtuo siya karon nagasulti paghihapon. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya makatagamtam sa kamatayon ug siya wala hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. O kung walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa o nga siya magabalo sara sa mga magapangita kaniya. Diri atong matun-an mga igsuon ang tumong sa pagtuo, ang objective, ang purpose ngano nga ang tao magatuo. Unsa may kapuslanan, no? Unsa may function sa pagtuo diri sa ato? Unsa may unsay gamit? Unsa may kapuslanan sa pagtuo diha sa ato? Kung natay pagtuo, dapat mangutana ta unsa may pulos sa akong pagtuo? Para asa mo nang akong pagtuo? Nganong nagbaton mo sa akong pagtuo? Pwede naman uta tingali dili. Di ba? Pwede naman tingali dili. Pero nganong magbaton tag pagtuo? Unsa di ay benepisyo? Unsay function sa pagtuo? Unsay benepisyo sa pagtuo? Unsa may katuyuan sa pagtuo? Para unsa ang pagtuo? Wala man siguro kuan. Wala man siguro ni siya ingon nga naay nahimo kining word nga pagtuo. Nga wala ni siya itumo. Naana siya itumo. Naay reason nganong naa ka ng word nga pagtuo or faith, di ba? Ma-fulfill nimo ang purpose sa pagtuo ug makuha nimo ang function sa pagtuo, ang kapuslanan sa pagtuo, naay benepisyo. Diri makita nato ang saysay nga pinaagi di ay sa pagtuo madal pa diha sa verse 2 sa chapter 11
ang mga tao sa karaan na nagpakadawat sa langit ng pag-uyon. Heavenly approval, God's approval. Ang pag-uyon nga iya nga gikan sa Dios nadawat ni sa mga tao sa unang panahon, sa karaang panahon. Doon ay mga tao nga nakadawat sa pag-uyon sa Dios, langit ng pag-uyon, tungod sa pagtuo. So, ang pagtuo aduna siya pag makuha nga makita nato nga kung aduna kay pagtuo ang imong gituuhan muhatag sa imo og approval. Muhatag sa imong approval. Pag-uyon. Estudyante, kung di ka mutuo sa imong maestro, sa may makuha nimo? Nabay benepisyo? Lecture na imong maestro. Di ko mutuo na. O sa may makuha nimo mga benepisyo? Ano may eskwela ka pa man? Ano eskwela diha? Di ba? Ayaw na lang eskwela. Niya, nagpa-enroll pa ka, di bayad ka pa. Di ba po di ka mutuo diha? Ay, saan pa may makuha di mo? Doon sa pagtuo, may benepisyo. Amen. Ha? Ang sa benepisyo sa pagtuo, reward! Reward! Na kayo madawat, you will receive reward. Pero ang reward na imong madawat, it's because of your faith. Tungod sa imong pagtuo. Take note. Unsay benefit, isa nga makuha nimo kung nakay pagtuo, naa kay madawat nga reward. Pero kana nga reward, niabot na sa imo, kay mao na siya bawo sa imong pagtuo. Kinani ba, mura bag ang tao nga naipagtuo, nga nag-exert og faith, ang tao nga nagpakita og pagtuo, sama ra ani ba? Na ay bula nga imong iitsa sa dingding, mubalik na sa imo. Ang imong pagtuo, mga kaigsunan, imo mang gi-exert, imo mang gi-gamit. Ang kaayuhan na ng imong pagtuo, mubalik sa imo. Lain ba eh? Ang taong nag-exert sa pagtuo, sa faith, nagpalihok og pagtuo sa iyang kaugalingon, naa siya gituuhan. Ang niyang gituuhan, example, ako i-adto sa usang illustration, tao nga mag-uuma, nagpugas siya. Pag niyang gipugas mais, pagpugas niyang mais, kung sabi makuha niya. Muani siyang mais. Amo nga ito yung tinanong. Alam mo laing tao, amo ani nga siya may nagtanong. Siya gimudawat sa benepisyo sa iyang tinanong. Ana ang faith. Mag-igsuuna. Now, diha sa Dios. Nga pagtuo, kani pagtuo nato sa Dios. Di ba gigamit gihapon ang faith bisan dili diha sa context sa Dios. Dili sa context ba nga pagtuo sa Dios, di ba? Kanang niingon day nga you can do it. Mahimo ni mo na. Have faith. Pagbuto na pagtuo. Pero ang pagtuo, asa man nagibutay ang pagtuo? Have faith to yourself. Di ba? Kung sabi mo pa sa tuuhin nga mahimo ni mo na, saligi mo kaugalingon, nga kaya ni mo na buhaton. Word of encouragement. Pulong sa pagdasig. Pag-encourage. So tuod ang tao, naning kamot. Kagituuhan man niya yung kaugalingon. Nakabatod siya pagtuo. Di ba? Pero kung sa context nga diha sa Dios, mga kaigsuonan, kung ang tao magbaton o pagtuo sa Dios, mga igsuon, lahi nga benepisyo, mas taas. Pero isa atong tanawon, dapat di ay masabtan na to kay kini sa atong pag-discuss karon. Importante ayo ni makataba ni sa ato tungod kay mingon man ta nga na may pangutana nga lain lagi ang pagtuo sa tao. Yung tanga naglibog na lang ko ani kay grabe kadagan sa religion. Di ba? Daghang kay grupo na igagmay, na dagko, na pobre, na iportahan. Di ba? Na mga adunahan. Asa ka kumapil ani? Na mga graduhan, nasa mga tao nga wala say graduhay. Ati para hino na grado. Pero ang tao bubo ra gid ang grado. Ni asa mo ka ko ani mo fit? Asa mo ka ko ani? Na ay sikat, na sa dili. Di ba? Na inom, na famous nga mga grupo na say wa ko kabalo ay pa na ko nadong gilaagay ni sila.
Importante kayo ang atong discussion karon about ana. Mga kaigsoon, naot yung katabang ni sa ato. Hallelujah. Pero atong tanawon nga kining context sa atong pagtuo karon is sa konteksto nga mao ang pagtuo sa Dios. Okay? So, dili nato madinay kining gitawag nga word nga religion. Kaya kanang word nga religion naa na siya sa konteksto sa pagtuo sa Dios. So, karon yung ka, mo lagi, balik ka, kinsa makakasam ka kung religion ani, asam ka kung ani pagtuuha, mo apil. Nga ang uban decision na lang hindi na lang ko mo apil. Kaya wa sa ko'y giangayan, bisan asa bingon nga, diha ko na ko'y gikasaway, dito na ko'y gikasaway, dito na ko'y gikasaway, na ko'y gikasaway. Dahil na ko'y kaagian, wa magyapon ko'y nakita nga, kanang wala ko'y gikasaway. Panangin gani. Pagtanaw sa dimo sa amin, nagyapon ko'y gikasaway sa kong kaugalingon. Wa gyud, bisan asa ka, sa imong makita sa gawas, o sa imong kaugalingon. Naagi ka ikasaway, bisan magbasa ka sa pulong sa Ginoo, makita ni imong kaugalingon. Sa lawayin man na yapon ko, hindi sige kong panaway sa uban. Di ba? Mapandol ta kay makasaway ta sa uban. Pero dili gid may pinakadako nga problema. Ang pinakadakong problema ang atong kaugalingon. Ang pinakadako nga naay nag-require og improvement ang atong kaugalingon. Kanang gidemand nato nga mo improve ang uban para malipay ta sa pagtan-aw sa ila, tungkol iguban sa ila. Gamay ra na. Ang atong dako gyud nga improvement atong kaugalingon. Kay kini yung pagtuo sa Dios, manggod di ni pagrupuhay. Ato nagtiman-an. Kining atong pagtuo sa Dios dili ni pagrupuhay nga panindotay og grupo. Pag nagkuhay grupo wala na sa konteksto dinhi bisan pagtan-aw nato kinsa may kagrupo ni Abraham. Iya man taong anak ug siya si Isaac. Iyang asawa, kinsa may kagrupo niya sa pagsugod. Wala man. Siya naman nagsugod ang pagtuo sa iya. Kinsa may kagrupo ni Enoch? Wala man. Hebrews chapter 11, di ba? Kinsa may kagrupo ni Enoch? Pero si Enoch nailado. Giuyunan sa Dios. Wa na gani ipasinatin kamatayon, gibuha na sa Dios. Si Abel, kinsa may kagrupo niya? Siya ra. Naghalad siya sa Dios. Og nakita ang iyang pagkamatinuon sa Dios. Gikahimut-an sa Dios ang iyang pagduol. Busa gidawat sa Dios ang iyang aral. Unsa may tanan nga naghimog rason dinhi nga naamay kahimuot ang Dios kang Abel sa diyang naghalad siya. Unsa may naghatag dinhi og unsa may factor diri nga naghatag og nakapahimuot sa Dios sa diha nga si Enoch. Gitestimony dinhi nga gipahimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Common mao kining pagtuo. Matod pa sa verse 6, kini sila tanan akong gisgutan sumala sa itong gibasa, nakapahimuot kini sila sa Dios. Apan, matod pa sa verse 6, i-conclude sa writer na sa Hebrews, ingon din o kung walay pagtuo, dili ngayon mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay, bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa, ug nga siya magapaalo sa mga magapangita kaniya. So, doon ay reward ang pagtuo sa tao. O kinsa may mudawat sa reward katong nangita sa Dios nga dunay pagtuo. So unsa ang paagi nga makapahimuon sa Dios? Unsa gikinahanglan aron ang tawo makapahimuon sa Dios? Pinaagi sa pagtuo. Ayub na mo ideya unsay purpose ang pagtuo nato. Unsa may purpose atong pagtuo? Pagpahimuon sa Dios. Sulat ninyo na. Maunay goal. Mauna siya ang reason nga na'y pagtuo ang tao aron ang tao makapahimuon sa Dios. Mo na'y reason nga nung gitudluan sa Dios ang tao. Mayon siguro ka ngano ka nga si Abraham gisulayan man sa Dios nga ihalad ang iyang anak nga halad nga inihaw bugtong anak di pa ni maayo. Pero man gitagaag anak tigulang na gani bugtong anak pa gyud mao-mao nakaanak hinatag sa Dios unya bawion ipahalad inihaw pa gyud. Di ba? Niya siya pag-ihaw. Pero katong tanan, kung mabasa na to, balik ta sa Genesis 22, di ba na adiha? Gisulayan rin di ay sa Dios si Abraham. O matod pa sa konklusyon sa atong mabasa diha sa Genesis 22, nakita ko karon nga ikaw mahanadlukon di ay sa Dios. So ang tao sa di ay, nga dunay pagtuo, adunay kahadlok sa iyang gituuhan.
Ang tao nga nagtuo sa Dios, doon na kahadlok sa Dios. So katong doon ay kahadlok sa Dios, mataha na sa Dios. Di ba? Mahadlok, masuko ang Dios. Doon na siya kahadlok nga ma-displease ang Dios, kanang di mahimuot ang Dios, ma-disappoint ang Dios. Doon na siya kahadlok. Doon ang tao, ano na ipagtuo. Na si Abraham, wa niya ihikaw ang iyang anak. Oh. Yata gid niya. Kay hadlok man siya nga ang Dios di mahimo. Mga igsoon, kung gusto ninyo na i-verify, tanaw ninyo diha, no? Kay mao kana ang chapter nga diin naghisgot ang gihisgutan di ni Moises ang pagsulat ang hinubay sa isay kung giunsang pagkahitabuan nga si Abraham gisulayan sa Dios pinaagi sa pagtawag kaniya nga ipahalad sa iya ang butong anak ni si Isaac. Genesis chapter 22. So karon, adto ta sa konteksto nga ngano man kani daghan ng grupo. Asa mo ka tamo apil? Abi niyo ba kay isunan? Ayaw sa problema ang grupo. Huna-huna sa di mo nga naman, doon na may pagtuo. Unsa may function sa pagtuo, unsay tuyo ni aron makabalo ka paggamit sa pagtuo nga naa sa imo. Nga makaayo sa imo. Dili ka tong mo may pagtuo sa uban, awat-awat lang sa ta. Wa ta kabalo. Mga kaigsunan. Busa karon ako kung asa ta nasabtan nato kung unsay tuyo sa tong pagtuo. Tanaw gani nato. 2 Corinto another reference. 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 1 daw sa 10. Sa ato bitaw karon kay bisan asa nga grupo mo nga sayop na inyo, sayop na inyo. Sige ang pangitag sayop. Wala gid mangita nga kana biya sakto biya na. Ang kanong ni tanahon kana inyo sayop na, kaninyo mga sayop. Puro sayop. Wala gitawag nga fault finder. Di ba? Kung ato lang sa ipangitao daan asa ang insakto, asa ang maayo. Kana maayo mo daw, kana maayo na. Of course, makita gid di ba maayo ang dili sa sakto dito ma sa imong pagtan-aw. Pero ang muhukom aning tanan kung kinsa gyud na ka insakto, dili ikaw, dili ako. Ang muhukom aning tanan kung kinsa nakapahimot sa Dios, Dios ra po. Amen. Kay ang pagtuo paagi sa pagpahimuot sa Dios o dili paagi sa pagpahimuot sa tao. So dili ni nga ingon aduna tay tinuuhan unya atong gamiton para mapahimuot ang tao. Dili ang pagtuo nga atong naangkon gamiton nato para adunay langitong pag-uyon ato makabay. It's up to you. Naa na sa imo ang desisyon nga papahimot-an nimo ang Dios. Pinaagi sa imong pagtuo. Ang ato natay pagtuo, ang atong goal, mahimuot ang Dios sa atong paggamit sa atong pagtuo. Naa na nimo. Naa na ni nako. Kung unsaon nato karon, nga mapahimot-an nato ang Dios. Unsaon nimo? Nga mapahimot-an nimo ang Dios sa imong pagtuo. Kay kanang imong kauban di na makadala nimo nga nahimuot ang Dios sa iya, niya mahimuot sa Dios lakip sa imo. Kay nahimuot ang Dios sa iya dili. Kung nahimuot ang Diyos sa iya, sa iyang paggamit sa iyang pagtuo, ang Diyos sa iya mahimuot. Pero ikaw, kung wala nimo mapahimot ang Diyos sa paggamit nimo sa iyong pagtuo, imo sab na. Hindi ka madala itong isa. Si Cain bitang si Abel, sa may nahitabo nila magsuon man to, pareha man to sila naghalag. Pero ang ikahimutan sa Diyos, kinsa man. Di ba? Si Abel naman. Wa man ingon nga, okay, apilon po na ko nimo igsuon yan. Usara man mo ka pamilya. Anak ra magyapon mo tanan ni Adan ng iba si apilon po. Wala oy. Gitan-aw sila ang matago sa kanila sumala sa ilang pagtuo. Busa dili ni pagrubuhay. Mga kaisunan, ang matag usa ka tawo gitudluan nga makakat-on og pagtuo. Nga naman gigrupo man ta. Kay aron isa ra pagtudlo. Pero ang kada usa mga tubang, dili kay grupo ang pagpangatubang sa Ginoo. Amen. Ngano gi grupo man? Aron nga sayo ra pagtudlo niya na apoy pagbinasigay magkabenepisyo mo sa usa.
ug mao pa na opportunity nga mapakita nimo imong pagtuo. Okay? Isa po na, di ba? Ato ko sa Korinto, 2 Korinto, atong basahon. 2 Korinto 5, 1 ta magsugod para sa 10. Kay kita na sayod nga kun matunas na kining atong yutan-ong payag didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot o walay pagkatapos. Mao na atong kahimtang. Matunas na ni atong yutan-ong payag. Pero ini katunasan ni dinhi moadto ta dito sa Dios. Dito doon na tayo puloy-anan nga dili binuhat sa kamot walay pagkatapos. Verse 2, sa pagkatinuod, din hiniining maong payag, kita nagapanghupaw sa atong pagpangandoy, nga unta kasapawa na kita ni anang atong langit nung puloy-anan. Hallelujah. Aron nga sa kahalupan na kita niini, kita dili makaplagan nga mga hubo. Bukang tidi ay, nga dili ka makaplagan nga hubo katubakan sa Dios. Aron nga sa kahalupan na kita niini, kita dili makaplagan nga mga hubo. Verse 4, kay samtang ani paghihapon kita sa lud niining maong payag, kita dinatugan sa atong mga luwan. Nakaagulo dili tungod kay bukod kita mahukasan niini, kundi aron kita masapawan unta ni atong langit ng puloy-anan, aron ang may kamatayon pagalamyon na sa kinabuhi. Comparison kani magkaisunan sa present status, present condition nato aning kalibutan kaysa umalabot nga dito na unya sa Dios. So, atong lawas, atong balay, atong panginabuhi, dala na ni tanan. Dayon, verse 5. Siya nga nagaandam kanato alang niining butanga mao ang Dios nga nagahatag kanato sa espiritu ingon nga patinga. So wala magtiyaw-tiyaw ang Dios kay tagaan din yang patinga ang mga tao nga iyang giandaman. Yaan ang langit ng puloy-anan, langit ng kahimtang, langit ng kinabuhi, langit ng himaya. Okay. Verse 6. Busa sa kanunay, sugod na. Busa sa kanunay kita masaligon, kita nasayon, nga samtang ani apa kita sa lawas, kita wala dito sa Ginoo. Kay kita, nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Inana ang atong pagkinabuhi, pinaagi sa pagtuo, dili sa makita. Busa kita mga masaligon, nga og palabihon pagani hinuon nato, nga mahimulag kita sa lawas, og maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. So, una, verse 9, sa ingon ni Ana, maanaan kita sa puloy-anan, kini atong lawas, kini atong kinabuhi karon, kini atong kahimtang karon. No? Maanaan kita sa puloy-anan, nagisgot sa atong present nga kinabuhi, kasamtangan kinabuhi. Unsay atong kalabuton? Ingon diha, sa ingon ni Ana, maanaan kita sa puloy-anan, o mahimulag, ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot sa Dios. Pagpahimuot kaniya, kinsam ng kaniya? Ang Dios, ang Ginoo. Unsay atong goal, unsay atong kalabuton? Pagpahimuot sa Dios. Kaning atong pagkinabuhi, ang atong existence karon, atong goal nga mahimuot ang Dios kanato. Dili na by group ha. Individual ang application ana. Kinahanglan i-apply nimo na sa imong personal nga kinabuhi. And let it affect others. O kana makaapekto sa uban kung i-apply nimo sa imong kinabuhi. Nga ikaw ang imong goal sa imong kinabuhi karon ang pagpahimuot kaniya sa Dios. Ang pagpahimuot sa Dios. O di unsa ganitong giingon sa Hebrews chapter 11, unsa bahagi nga magpahimuot ang tao sa Dios? Pinagi sa pagtuo. Pagtuo ang instrumento, ang kinahanglan sa tao nga aron siya makapahimuot sa Dios. Nganong nakapahimuot sa Dios ang halag ni Abel tungod kay naa kaniya ang pagtuo. So, ang pagtuo nga naa kaniya miresulta sa good quality of offering. Maayong kalidad sa offering. Ngayon gidala nga gihalad niya ngadto sa Dios. Tungod siya pagtuo, ug ang pagtuo niya ay nakita dito kang Abraham, gi-explain sa lain bahin kang Abraham sa kinabuhi ni Abraham nga ang pagtuday na ang pagkaminadukon, na ang kataha, na kini gitawag nga reverence.
reverence, pagtahod. Amen. Pag kami naglukon kataha ngadto sa Dios. Mao na nga makita nato si Abel, mapalandong nato, although wala gid detalye, mapalandong nato, nakapahimuot siya siyang paghalad ngadto sa Dios. Tungod kay ang iyang action sa paghalad, ang iya mismong gidala nga offering ngadto sa Dios, iyang present. Di ba ang halad, iyang present, iyang offering? Kato iyang gidala mao katoy nagpanghimatuon. It was a demonstration of the faith inside him. Usa kato ka demonstrasyon, pamatuod, usa ka testimony. Mao katoy ebidensya nga doon na siya pagtuo sulod sa sulod niya pagtuo sa Dios. Na siya kataha, na siya kahadlok, na siya pagtawod sa Dios, ug ang quality sa iyang halad ug ang iyang paghalad mao katoy nagpanghimatuon. Amen. Di ba? Ha? Nakuha ninyo? Amen. Ha? Kung saan man, pag-conclude, nga doon na siya ay pagtuo sa Diyos. Ha? Kung bati kayo itong iyang gihalad. Di ba? Kung dili presentable ito iyang gihalad. Kung low quality ito iyang gihalad. So kinahanglan, makita gyud nga dito sa iyang present, nga iyang present, iyang gasa, iyang offering, naa dito ang tanang qualities. Naa dito ang tanan sa iyang action, sa iyang pagplano, sa iyang pag-desire, naa dito hangtod nga gidala na niya iyang halad. Makita gyud nga naa siya pagtuo sa Dios. Mo na himuot ang Dios kaniya. Amen. Nga bisag namatay na siya. Pero ang iyang dugo masulti pa gihapon. Unsa ka na literal nga masulti o may baba ang dugo. Figurative nga pagka sulti. Naghatag og testimony, naghatag og mensahe sa iyang pagkamatarong, sa iyang pagkamatinuon, ang iyang dugo. Nakapahimuot magyapon sa Dios. Hallelujah! Mao na mga igsuon, apply it individually. Dili by group. Usahay man gud kining mga balaod, mga dogma. Di ba kining mga rules and regulation nga himuon sa usa ka organisasyon, nindot na unta kay nagtuo na sa Dios. Daw bi kay mababagan man nga ang pagtuo sa tao dili man makalihok. Di man makalihok ang pagtuo sa tao ngadto sa Dios kay gialihan sa hinimong mga kalagdaan sa tao. Mateo kapitulo 15 bersikulo 6 hangtod sa 9. Busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Ang priority gyud ang pulong sa Dios. Ang sugo sa Dios. Ang balaod sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Ang problema karon kay kung ang tao maghimo ng tradisyon nga kalagdaan nga iya na sa tao, mahimo na siya musapaw sa pulong sa Dios. Ingon pa niya, verse 7. Kamong mga maot, maayo gayon ang pagkahimo ni Isaiah sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabi. Maayo lang sa sulti. Di ba? Hallelujah, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Dahil na to ang Ginoo. Niata karon sa pagsimba sa Ginoo. Hallelujah. Or usahay. Dahil ta ang Ginoo. Formal kaayo. Dahil na to ang Ginoo. Sibam na to ang Ginoo. Formal wa. Di ba? Tsada kaayo tanan. Pero ikaw pa din sa Ginoo. Kining mga tawhana, nagapasidungog ka nako, pinaagi sa ilang mga ngabi. Ba lang. Mailang sa sulti. Apan halayo ka na kung ilang kasing-kasing. Pagtuo ang gitumong diha. Kung tinuod pa ni mga tawhana matinuon. Kinasing-kasing unta. May nagloko ni mga tawhana. Doon na sila yung reverence kanako. Reverend gid unta. Nag-reverend unta sila na ipagtahod na ikataha na ikahadlo. Mao na nga ang doctrine of faith tinuod gid na nga ang tao bisag karon lang sige na lang og pagrupuhay ba kani inyo mga doktrina sayop na gani sayop ni nga doktrina sa inyong grupo koreksyonan ta na unsa ni mo pag-correct ana awayon ka man ikaw ka ba po kana kung imo sayop ana pero ang paagi sa Ginoo gitudloan niya ang matag usa nga makabaton o pagtuo niya kanya. Individual mga kaigsoon. So asa to karon nga pwede ka maka-exercise sa imong pagtuo sa Dios. Diha ka.
mutubo. Amen. Kaya ka mutubo, pero kanang wala kay kagawasan ng exercise sa imong pagtuo sa Dios kay naa naman tayo nakaset nga mao ni siyang mga rules, hindi ka ra gyud. Hindi ka na mutubo, sunod-sunod ka na lang. Nagkita na mong talamnon nga ilalom sa dakong punuan sa mangga, ditubo. Dako kay mangga. Nya na ani na tanom sa ilalom niya. Ni uswag na nga tanom. Ay inutil na, may nahandungan. Verse 9. Tanawa gani ha? Verse 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Amen. Mahimong usik ka na nga pagsimba sa Dios, bisan sa Dios pa ka na gipahinungod nga pagsimba. Mahimong usik ka na kay dili ka na aprobahan sa Dios. Ingon pa niya, kawang lang ang ilang pagsimba kanako. So ay approval. Nga naman, tungod kay madto pa niya, ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo sa tao. Ang sa mong karon. Busa careful kita, labi na ani kaning sa atong panahon kay nauso kaning praise and worship. Nahimo ng major doctrine ang praise and worship. Nakontento na lang ang tao sa kanta, sayaw, muna karon nagkumpos ang mga batanon sa mga kanta. Sala puro sayaw, puro lukso ang mga kanta. Karon himo major doctrine ang praise and worship mao na nga. Mao na gipadak-an og maayo sa tao. Oh. Pero ang tao mga kaigsuonan makadahig na siya sakto sa Dios nga gawas nun mingon dahil ta ngano si David ni sayaw man tungod mo to sa iyang pagtuo. Amen. Di man to tungod sa sugli na. Ato kani baka pauli kasi mong balay unya makadahig ka sa Dios nga makasayaw-sayaw ka dito eh kana mo itinuod. Amen. Pero kay diignan ka dinhi sa sulod nga sayaw gyud di pa pauli si mong balay di na magani ka makakanta. Sao na nga. Di ba? So, ang ato, ang ginatanaw nila is ang pag-develop sa individual faith. Kay nga naman, Amen. ipadayo na to din sa balik sa ta sa 2 Corinto. 2 Corinto 15. Importante kaayo kana ang pagka-develop sa individual na pagtuo. Diha sa Dios. Tungod kay, madto sa verse 10, kay tangtanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa, di ba individual? Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ug daotan. Kung giunsa nimo pag-develop ang imong faith diha sa Dios, kung giunsa nimo na pagkinabuhi, exercise ang imong faith diha sa Dios, ikaw gantihan, ikaw balusan diha inana. Busa ang atong goal, ang atong aim sa atong faith is pagpahimuot sa Dios. Amen. Asa man ka dapit mo tampo kadtong maka-exercise ka sa imong pagtuo nga makahimo ka pagpahimuot sa Dios. Amen. Ngayong gagawin nga sayop ng ilaw. Ano man? Katong dito may sakto kay buwa formal kayo naka-slacks ana naka-barong ang uban ang lusi. Nya diri kay ang mga lalaki na gisi-gisi ang mga karsonis. Inana siguro lang paagi gisi-gisi makapahimuot lang sila sa Dios. Klaro ha. Tuni og maayo mo ba imong nabasa sa Biblia nga ug magsulob kag sinila magsulob kag gisi-gisi aron mahimot ang Dios sige sulo para. Mga tubang mamitaw ka? Di ba? Pero kung ingin mo una kini may akong sulobon ang gisi-gisi kay mo ni in karon. Klaro na nga dili na para sa Dios. In na dinis kalibutan kay imo naman gaang una-una nakauna na maka mo ni uso sa mo ni ako sulobon. Ang pangutana gisugo mo ba na gitudlo sa Dios sa imo sa konteksto? Di ba? Ako lang nagigamit nga example ha kay isa man nakapaagi. Ngano mang magsulob man tag sinina? Unsay purpose? Cover. Di ba? Naay purpose sa tawhanon nga kumunaw na. Pero kung dinhi na sa konteksto sa atong pagtuo sa Dios, dahil sa dalay purpose. Sa kalibutanon nga purpose, unsa man? Para pagpahimuot sa manang away. Katong mga makakita sa ato. Di ba? Mo nang manamin ta kay ningo man ta makita sa may magkakutang awon. Di ba? Ang gawas. Angay, ay, okay na gini. Kaya makita gini ang puso. Di ba? Ha? O di pagid makita ang puso kay ni adto pa dito ipataas pagid na kay putlan. Di ba? Di ko angay ani. Murag di kay makita ang ilok agpo.
maklit ka gid atong makita yung ilok nimo. Ana, para sexy gid tan-awon. Katong makita bang likod dili gamay. Murag gamay ra mga abri, dako-dakoon ning abri. Para asa na? Para sa Ginoo o para sa tao? Ikaw na daan makatubag ka na ana. Di kung unsa imong buhaton sa pulo o sa buhat, buhat ang tanan sa ngalan sa Ginoo. Kolosas 2:23 sa konteksto sa atong pagtuo. Okay? Sa konteksto sa atong pagtuo, pero sa konteksto sa kalibutan, uy, buhat ang tanan mahimuot lang ang nagtanaw sa imo. Di ba? Paano na sila? Mayo ka. Sa sulog, marang kag nanay. Nga mo, saan din yung nanay? I hope masamta ninyo ang akong buti pasabot. Wala ko nagsaway, basta lang nagsaway sulti na. Gisgutan ko kining mga butanga, aron makasabot ang atong una-una. Unsaon ba nato ang atong kinabuhi? Sa konteksto, sa pagpahimuot sa Dios, sa konteksto sa pagtuo. Kung sa pagtuo, lahi ang atong pangisig, panguna-una. Kay mulinya man sa pulo sa Ginoo. Pero sa kalibutan, lahi po ang atong panguna-una. Individual faith, matag usa kapag tuo. Muna nga, dili ito basta makahukom ron nga mayong tanga, kinitawahan na din maluwas. Wala na sa ato. Kinitawahan na din dawaton si Ginoo. Basin ikaw, din mo dawaton, pero si Ginoo dawaton niya. Sa ulahing panahon, karon di pa madawat. Pero sa ulahing panahon, mausap niya na. Madawat ra. Sa 1 Korinto Kapitulo 4, versikulo 5. 1 Korinto 4:5. Busa, ayaw, ipakanao, ang bukon sa dili pa panahon. Sa dili pa moabot ang Ginoo. Nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit o magapadayag sa makatuyuan sa kasindasin. Ug unya ugaling ang matag usa ka tawo magadawat o pagdalay gikan sa Dios. Ang matag usa magadawat o pagdalay gikan sa Dios. Kinsay mo dai mohatag ang Dios. Pero kanu sa amna kung mabalik na ang Ginoo. So karon mayon gyud ko nga dili ko kamo pugson, pero sa pagbuhat sa unsay angay buhaton. Pero ang akong trabaho, kung unsay akong mahimo, motudlo. Nga makabaton unta ang matag usa kanato sa pagtuo. Kung kanang pagtuuhan nga ato nakatunan, sama kang Abraham, sama kang Abil, sama kang Enoch, kung sa kinsa pang mga tao nga giving example sa kasulatan, makahimo kita sa pagpahimuot sa Dios. Kay mao'y atong aim, may atong goal, samtang kita buhi, nga makapahimuot kita sa Dios. Kung inig kamatay na to, nakapahimuot yapon kita. Mao dayon ang bersikulo, gigamit niya Apostol Pablo nga, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang ato karong lantaon, kung sa may gitudlo sa pulong sa Ginoo, sa atong pagkinabuhi sa pagtuo. Ato nang buhaton. Amen. Mao gani karon nga magisgutan ikapulo, maglanis ang mga tao. Oh, kay kung pagtuo, ikaw gyud voluntaryo. Muhatag ka gyud. Imo voluntaryo giplano nimo daan mo ni akong income, mo ni akong ihalad para sa Ginoo, para makatabang ko sa church. Amen. Sa mga programa sa church para man sa Ginoo. Akong ihalad. Di kay uy hatag naman di ay. Kabalo ka ng ating hatag na kay gituno na biya sa imo. Di pagtuo, di ba? Mao na ang tingala mo nga naman is Pastor Win nga iya manggi pa usab. Nga wala na may kantahay. Di ba? Butang na lang dinaan ko. Gatuwa ka ba lang ganing butang na di ko hatag. Di man kung pero iya mo katong usang una-una nga lahi lagi ni sila. Asa ka dyan ko ang pangutan naman na. Kay gusto mo hatag. Sister, asa siya niya ang konsen? Nakabalo na, hindi lahi man niya sa amo. Makuha naman ganito, sobre, amo ka man isulod. Ihatag na ako, baka na lang yung magulat o kantahan pa. Di ba? Lahi naman ito ako piring kay bakar ba ito, di pwede sobre. Baligya lang sa Nga naman sa nga gisobre-sobre naman eh. Bisag piso rin yung isulod. Nga naman gisobre man. Kay gibiya na ito itong batasan nga. Maupirin ganit at kumot-kumoto na itong kwarta. Pangit kayo. Nagtuo mo ka ta sa Diyos. Hindi wata kakat unong paing pamatasan. Bisag maupirin ta kwarta at ang iupir. Gikumot pa na ito.
Murag basurahan ino na sila sa open. Pagtanaw dito murag ni basurahan puro kinumot man. Piso ra di magkumot 5 Gs. Sige. Ay, Di ba? Munang dili matingala anong itudloan tayo may pamatasan ba? No. Amen. Oh, kakataon na tayo, tinuon na to. May palagi ko bangko kay gihapnik pagpaibag mag-withdraw ka dito. Di ba? Pilion pag ginata ng tuskig kayo. Ang naditik lang. Di may tagalahan mo dawat na medyo natalata na nga kwarta. Iuna na itong palit. Kaya na ito ganahan titigas, pitaka kay humok na kayo. Di ba? Pero pag operin, kuhaon ni mo itong lata-lata na may mo i-operin. Ikaw rin ito kang ginoo ng ibaluan na kung hangay ba siya may bot para niya sa ginoo. Pag ukay pa lang yung ipili ni mo ito. Hangit na kayo. Di ba? Pero kamo nakataon yun mo nga ayaw, pilitan. So mo na hinungdan, yung gitudlo na ito, na dili kay gusto lang na ito magpalain. Na purpose. Kausaban sa atong pagkatao. Para sa ginoo, sa pulong, sa buhat. Amen? Amen. So inaot nga karon makahatag ni Gia sa inyo, asa ba ko ma-appeal? Asa mo kong grupuha ma-appeal? Katong grupo nga pwede kang magkinabuhi sa pagtuo nimo diha sa Ginoo. Amen. Nga makapahimuot ka kaniya, dili katong gabutan ka usaon. Kalagdaan na lang sa tao ang sundon. Ang matag-usa sa inyo, matag-usa sa ato, mo action lang kita ang atong mahimo pagpahimuot sa Dios. Dili kay ganahan na bas pastor ani, ganahan na ba nato pastor ani? Wala ka na. Kung imo na siyang buhaton, kuno na ang sa Ginoo, dili sa tao. Di ba? Kung manghatag mo sa inyong igsuon, mutabang mo himo ang sa Ginoo, dili sa tao. Okay? So, unsay purpose o goal sa atong pagtuo? Pagpahimuot sa Dios, dili pagpahimuot sa tao. Ngano nga magpahimuot ta sa Dios? Kay aron makadawat kita og reward. Unsa na reward? Kadaghan nga reward nga gipang sismutan si Ginoo kinabuhing dayon, pagkapanhaw. Di ba tanan panalangin na diha tanan. Pero ang pinaka-ultimate nga reward nga yata si Ilahi, igahatag niya kanato ang kinabuhing dayon nga makasulod ta sa ining ngarian sa bagong langit ug sa bagong yuta. Hallelujah. Amen. So, mo pod na. Oh. Ang mga batanon pag mupili og trato, ala para sa pagpahimuot sa Ginoo. Nganong kini man akong pili para ni sa Ginoo gyapon pagpahimuot ko sa iya. Ana. Oh. Sila Sister Landi magbinyo narban niya niyo pagbinyo para gyapon sa pagpahimuot sa Ginoo. Di ba Brad? Ana gyapon dili kay basta na lang. Magminyo kay minyo uban ayaw. Sayang kayo opportunity. Enjoy ninyo ang kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya gibasa na to kanina sa Psalm 37. Magkalipay ka diha sa Ginoo. Diha dapat sa Ginoo ni magkalipay. Diyos nun nga pamilya, gusto kag nindot nga pamilya, Diyos nun pamilya sa Ginoo diha. Hallelujah. So karon hinaot nga di na ta maglibog asa ta mo apil.